महाराजा कश्मीर के ज़माने से बनी हुई एक रियासत अब तक एक तहसील है। गाँव के गाँव भी सब डिवीज़न बने, उनकी तरक्की हो गई, लेकिन इश्कोमन ताहाल तहसील है और हम महरूम रहे। हासिस बिरगल फमानी जो है, इसका इश्कोमन और पुनियाल के दरमियान वो गिलगित वाला चक्कर है। सूबा बनाओ तो ये कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर में दे दो तो नहीं जी ये तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। तो इस तरह उन गाँवों के लोगों के ऊपर भी एक बड़ा मसला पैदा हुआ है। बहुत सी चीज़ें हैं वो गाँवों के लेवल के हैं। मसलन दाइन के लिए आरसीसी पुल नहीं है, एक मसला है, तो वो एक गाँव का मसला है, उसकी बारी पे इंशाअल्लाह काम निकलेगा। इस तरह आगे बरसात में जो है वो डिज़ास्टर की वजह से रोड आगे नहीं निकल रहा। बारहा कोशिश के बावजूद भी हम वहाँ से रोड नहीं निकाल सके। आखिर में हमने कहा कि एक पुल इस तरफ से बनाकर एक पुल उस तरफ से बनाकर उसको भी डिस्टर्ब किया डिज़ास्टर ने, करा के वहाँ के लोगों को ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं। तो आखिर में आका के पास जाकर फिर उन लोगों के ज़रिए से एक लंबा पुल बनाने की हमने कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर चल रही है। ये लोकल मसाइल है, इनको हम गाँव के लेवल पर हम हल करेंगे। बुनियादी मसला जो ये 3-4 मसाइल जो हमारे ऊपर है, इनका हल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आज हम मीटिंग कर रहे हैं, अगली मर्तबा हम एहतजाज करेंगे। और इस मीटिंग के अंदर आप हर गांव से, हर पार्टी से चीदे लोगों की एक कमेटी बना दे तो ये करेंगे जनाब आली, पहला मसला मेटल रोड का हम ये करेंगे कि कुछ काम तो इस तरह ख़राब हुआ कि ये शादम खेल साहब जो है वो वज़ीर-ए-आला के कोऑर्डिनेटर थे, मैं मेंबर था, तो इधर इश्कोमन के साइड पर वो काम कर रहे थे, तो उनके ज़रिए से ये चीज़ें डिपार्टमेंटल होंगी, ये सोच के जो है बहुत सारी चीज़ें रह गई। अब वो कोऑर्डिनेटर भी नहीं रहा, तो ये सारा मलबा अब मेरे ऊपर ही है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैंने सोचा कि डिपार्टमेंटल जो है ये मेटल काम होगा, तो मैंने 25 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ी स्कीम मैंने रखा जनाब आली आगे उसकी तरफ क्या कहते हैं प्याखिन से आगे रोड, ताकि लेक तक हम पहुंच सके, ताकि पीछे से जिस तरह शंदूर कब्जा हुआ है इसी तरह ये कब्जा ना हो जाए। तो ये चीज़ें सोचकर 25 करोड़ का काम उधर रखा हुआ है। बाकी मतरमदान तक तो आपको पता है कि 10 करोड़ इस तरफ 8 करोड़ इस तरफ दोनों काम जारी है, और एक KDN वाले भी काम कर रहे हैं उस पुल के ऊपर। खुदा करे इस साल अगर ये काम मुकम्मल हो जाता है तो मतरमदान तक तो सही पहुंच जाएंगे और उसके बाद भी काम होगा। अब हम एक स्कीम जनरेट करेंगे हुकूमत की तरफ से, अच्छा मेटल रोड के लिए। अगर खुदा न खास्ता उसमें नाकाम भी हो जाते हैं तो उन 25 करोड़ रुपए में से इधर खर्च करेंगे, उधर के बजाय। जब यहां नहीं चल सकते हैं तो उधर बनाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, हमें पैसे का कोई मसला नहीं है। तो इस काम को इसी तरह इंजाम तक पहुंचाएंगे। बाकी ये जो उसका है क्या कहते हैं ये जो इमिद चौकी का है, इमिद चौकी का जनरल एहसान के ज़माने में उसूली तौर पर यह तय हुआ था कि आर्मी ने खुद फैसला किया था कि हम यसन नाम की कोई जगह है आगे सख्तराबाद के पास, उधर जो है हम जाएंगे, और उधर जगह भी उन्होंने बनाई है। तो अब हम इसी कमेटी को जनरल साहब से मिलकर FCNA को एक मरतबा फिर हम बताएंगे जनाब आली कि आप इस पर इम्प्लीमेंट करा दें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उस पर हमारे आपके दरमियान इस तरह गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है, गुफ्तगू उधर करने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम सबको पता है कि इस चौकी की वजह से कितनी परेशानियाँ इस इलाके के अंदर है। 2 काम हो गए। तीसरा काम सब डिवीज़न के बारे में असेंबली का इजलास भी वो क्या कहते हैं करारदाद भी हो चुकी है। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इस सब डिवीज़न को हम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आते हैं जनाब आली, ये सारी चीज़ें ख़राब किस तरह होती है। मैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ लड़ झगड़ कर खुद को एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर कराकर सब कुछ करके पैसे इधर लाता हूँ, इधर पैसे मिसयूज़ होते हैं, इधर पैसा आवाम को नहीं मिलता है। हम हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ या उसके अदारों के खिलाफ कुछ इसलिए नहीं कहेंगे कि उनकी तरफ से तो पैसे आ गए हैं, लेकिन उनके माफियाज यहां बैठे हुए हैं, हम इनके खिलाफ अभी खड़े होंगे। बाप की जागीर समझ के जो यहां पैसे खर्च किए गए हैं, इनके पेट फाड़ के वो नवाज शरीफ की तरह नहीं, हकीकत में निकालेंगे हम इनसे, चूंकि हम मुल्क के खिलाफ बातें करके
ہم پورے وفاق کے خلاف بات کر کے، ہم اسلام آباد کے خلاف بات کر کے یہاں پیسے لائے اور یہاں ایک لابی جو ہے مافیا بن کر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے اور آپس میں مل بانٹ کر کھائے، ہم ان کے پیٹ سے کھینچ کے نکالیں گے، یہ طے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ دروازہ جو بند کیا تھا ایکسین نے، کسی نے نہیں، میں نے خود ذاتی طور پر توڑا ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوتا ہوگا میرے ساتھ وہ کرے، یہ میرا حق ہے، میرا استحقاق ہے کہ میں اس ریسٹ ہاؤس کے اندر رہوں، اس کے اندر میٹنگ کروں، یہاں بات کروں۔ بڑوں کو معاف نہیں کرتا ہو تو تم پدی کا شوربہ، پدی کا شوربہ، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اب یہ ایکشن اسی طرح جس طرح شادم کھیل کے ساتھ کیا ہے اور پوری اشکومن کے قوم کے ساتھ کرے گا، تو اس کا دروازہ توڑ کے ہم خود گلگت روانہ کرتے ہیں، کوئی حکومت کرے یا نہ کرے۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہو نا؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہاں PWD کے کھاتا نہیں تھا، ہمارا مقصد کوئی فضول اور 16 سکیل کے کسی ایکسین کا معاملہ نہیں تھا، چھوٹے سے ملازم کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں کرپشن ہوئی ہے، یہاں کرپشن ہوئی ہے۔ کہاں ہے FIA؟ اتنا بڑا ادارہ جو بکواس کرتے ہیں، کہاں ہے آپ کی ایجنسیاں؟ کہاں ہے عدالت؟ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے اسٹیبلشمنٹ؟ کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے یہاں پر تیار نہیں ہے، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا ملازم، چاہے وہ کوئی ایکسین لیول کا ہو یا کوئی اور ڈائریکٹر یا DD لیول کا ہو، اس کے پیچھے پوری ریاست کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے چوروں کا پورا ٹولہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان کی سہایتا کے لیے ہمارا وزیر غلام محمد صاحب کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کو ٹھیکہ چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسے کے لیے بکنے والے لوگوں کے لیے گزر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم اشکومن والے اس طرح معاف نہیں کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے پیسے کسی کے جیب میں جائے۔ ہم ان سے نکالنا جانتے ہیں، ان کے اندر سے نکالنا۔ میں گندی زبان استعمال نہیں کروں گا، اور ہم نکال کے رہیں گے یہ پیسے۔ یہ ان کے باپ کے پیسے نہیں ہیں۔ اور کوئی کہے گا کیا کرپشن ہوا ہے؟ وہ کرپشن FIA کے اندر بھی ہے، وہ کرپشن PWD کے اندر بھی ہے، وہ کرپشن ہم نے عدالتوں میں دیا ہوا ہے، ہاں وہ کرپشن سرکار کے وہ تمام متعلقہ اداروں کے اندر دے کے رکھا ہوا ہے کہ وہ اس پر ایکشن کرے۔ تو میرے بھائیوں، آج چونکہ ایکسین نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس لیے یہ باتیں کرنی پڑی، ورنہ یہ باتیں کرنے کے لیے میں نہیں آیا تھا۔ میں کچھ سے آیا تھا آپ کا میٹل روڈ کی بات کرنے کے لیے، آپ کے امیج چوکی کے بارے میں بات کرنے کے لیے، آپ کے سب ڈویژن کے لیے بات کرنے کے لیے۔ تو اب یہ باتیں چونکہ ایکسین کے غلط رویے کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کہنا پڑا، اور اس پر بھی ہم کام کریں گے، اس کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے، اس بات کو بھی۔ لیکن ان تین چیزوں کے علاوہ بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی بات ہے، چھوٹی باتیں نہ کریں، مطلب وہ لنک روڈ وغیرہ جو کہتے ہیں نا، وہ میں ممبر ہوں، جتنا پیسہ ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے، اس میں کام کریں گے۔ یہ جو بڑی بڑی چیزیں آپ کی ہو جائیں گی، یہ خود بخود جو ہے نا باقی چھوٹے کام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائیں گے۔ تو اب میں آپ سے فرداً یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی رائے دے دیں، تاکہ اس کے مطابق ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور وہ کمیٹی چیزوں کو آگے پرسو کرے گی۔